Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. Starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. 前是美术学院和学院宫，是 Levaux 17世纪为马扎兰所建的。现在是法兰西学院和五大学院所在地。 에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. À direita, a Escola de Belas Artes e o Palácio do Instituto, construído por Levaux. Hoje, o Palácio do Instituto é sede das academias e do Instituto francês. En amont du Pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. De la Cité. Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité, que en su origen París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. 西带岛最初的巴黎叫 Lutèce， 范围局限在西带岛。 시태섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. A Ilha de la Cité. Paris estava originalmente confinada a somente esta ilha, a Ilha da Cidade. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利4世骑马雕像，这位法兰西国王结束了宗教战争。 Or, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Support the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. Por el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作——圣沙拜尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 이번에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À esquerda, o Palácio da Justiça. É construído por Napoleão III em lhe rodeia o Sainte-Chapelle, uma joia da arquitetura gótica do século XIII. Arquitetonicamente, este edifício de pedra e vidro é um equilíbrio perfeito de janelas com vitral grandioso. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient
en langue latine. Notre-Dame de Paris, symbolise le paradis. Il est le point kilométrique zéro en route nationale. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. La Señora de París. El parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路0公里点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris, sua praça do latim Paradisus. É um marco zero do Sistema Nacional Rodoviário da França. Perto do rio, você pode ver a estátua de Charlemagne, imperador da Europa. Abaixo da terra, traços de antigos locais religiosos. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. La Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. Soleta del Arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 主教金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 예주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하 묘지가 있습니다. Na Praça do Arcebispo, o Crypte des Déportés, memorial para as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte-Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Geneviève, patron saint of Paris. Antes de la Tournelle, vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. 奈勒桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 La Tournelle 다리. 파리의 수호 여신인 생트 주누비에브 동상이 있습니다. Pont de la Tournelle, a estátua de Sainte Geneviève, santa padroeira de Paris. À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. Port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical town planning. Por la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. 前是圣路易岛，这座岛在17世纪被分片建设，是古典城市规划的典范。 이거는 생루이 섬입니다. 17세기에 조성된 생루이 섬은 고전적인 도시 계획의 한 예를 보여주고 있습니다. À esquerda, a ilha Saint Louis, cresceu durante o século XVII. Suas mansões luxuosas são um exemplo do planejamento clássico da cidade. Bord quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, a faculty 阿拉伯世界研究院，
앞번에 샌빅토르 지구입니다. GCU 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. À direita, o bairro Saint Victor, a faculdade de Jussieu. No seu entorno estão as torres do mundo árabe, bom exemplo da arquitetura moderna. 맨 앞으로 가면 되잖아. 선상으로 다 가던데? 뱃머리. Elegantes. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais Quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which